Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Diva Fatul Jahwa. I'm from English Department Education from class PBI 3B. And in this video, I will practice consecutive interpreting. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Selamat malam. Malam ini saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Amerika dan seluruh dunia bahwa Amerika Serikat telah melakukan operasi yang menewaskan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda dan teroris yang bertanggung jawab atas kematian ribuan pria, wanita, dan anak-anak tak berdosa. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. Hampir 10 tahun yang lalu, pada bulan September yang cerah berubah menjadi gelap akibat serangan terburuk dalam sejarah Amerika. Images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. Peristiwa 11 September yang terukir dalam ingatan kita. Pesawat yang dibajak, menara kembar yang runtuh, asap hitam dari patogen, dan jatuhnya Flight 93 di Pennsylvania yang menunjukkan keberanian warga. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, Namun, yang paling menyakitkan adalah kehilangan yang tidak terlihat dunia, seperti meja makan yang kosong. children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. Anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, dan orang tua yang tak pernah lagi memeluk anaknya. Hampir 3.000 warga tewas, meninggalkan luka mendalam di hati kami. September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. Pada 11 September 2001, di tengah duka, rakyat Amerika bersatu. Kita saling membantu dan menolong yang terluka. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. Kita memperkuat persatuan dan cinta terhadap negara. Pada hari itu, tanpa memandang asal-usul, agama, ras, atau etnis, kita bersatu sebagai satu keluarga Amerika. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. Kita juga bersatu dalam tekad untuk melindungi negara kita dan membawa para pelaku serangan kejam ini ke hadapan keadilan. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by Al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. Kita segera mengetahui bahwa serangan 11 September ini dilakukan oleh Al-Qaeda, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yang secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan berkomitmen membunuh orang-orang yang tak bersalah di negara kita dan di seluruh dunia. A war against Al-Qaeda, to
protect our citizens, our friends, and our allies. Karena itu, kita berperang melawan Al-Qaeda untuk melindungi warga kita, sahabat kita, dan sekutu kita. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. Selama 10 tahun terakhir, berkat kerja tanpa lelah dan penuh keberanian dari militer serta para profesional kontraterorisme, kita telah membuat kemajuan yang besar. Kita berhasil menggagalkan serangan teroris dan memperkuat pertahanan di dalam negeri. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and Al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Di Afghanistan, kita juga berhasil menyingkirkan pemerintahan Taliban yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Di seluruh dunia, kita bekerja sama dengan sahabat dan sekutu untuk menangkap atau menewaskan banyak anggota Al-Qaeda, termasuk beberapa yang terlibat dalam serangan 11 September. Across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, Al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. Namun, Osama bin Laden berhasil menghindari penangkapan dan melarikan diri ke Pakistan. Sementara, Al-Qaeda tetap beroperasi di wilayah perbatasan tersebut dan melakukan jaringan afiliasi di seluruh dunia. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against Al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Tak lama setelah saya menjabat, saya menginstruksikan Direktur CIA, Leon Panetta, untuk menjadikan penangkapan atau pembunuhan Osama bin Laden ini sebagai prioritas utama dalam perang melawan Al-Qaeda. Sembari terus melanjutkan upaya lebih luas untuk menghancurkan jaringannya. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. Kemudian, pada bulan Agustus tahun lalu, setelah bertahun-tahun bekerja keras komunitas intelijen kita, saya menerima laporan mengenai petunjuk keberadaan Osama bin Laden. Informasi tersebut belum pasti dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memastikan kebenarannya. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. Saya berulang kali bertemu dengan tim keamanan nasional saya seiring berkembangnya informasi bahwa kita mungkin telah menemukan Osama bin Laden yang bersembunyi di sebuah kompleks di wilayah Pakistan. Finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Akhirnya, pada minggu lalu saya memutuskan bahwa kita memiliki cukup banyak intelijen untuk bertindak dan saya mengizinkan operasi untuk menangkap Osama bin Laden dan membawanya ke pengadilan. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. Pada hari itu, atas perintah saya, Amerika Serikat meluncurkan operasi terarah terhadap kompleks tersebut di Abbottabad, Pakistan. Tim kecil pasukan Amerika menjalankan operasi ini dengan keberanian dan kemampuan yang luar biasa. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
Tidak ada warga Amerika yang terluka. Mereka berupaya menghindari korban sipil. Setelah baku tembak, mereka menewaskan Osama bin Laden dan mengambil jenazahnya. For over 2 decades, bin Laden has been Al Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. Selama lebih dari 2 dekade, Osama bin Laden menjadi pemimpin dan simbol Al-Qaeda, serta terus merencanakan serangan terhadap negara kita dan sekutu kita. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort. There's no doubt that Al Qaeda will continue to pursue attacks against us. Kematian Osama bin Laden ini merupakan pencapaian paling signifikan sejauh ini dalam upaya kita mengalahkan Al-Qaeda. Namun, ini bukanlah akhir. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qaeda akan terus menyerang kita. Must, and we will, remain vigilant at home and abroad. As we do, we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. Kita harus dan akan tetap waspada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam upaya ini, kita juga harus menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak dan tidak akan pernah berperang melawan Islam. I've made it clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Saya telah menegaskan sebagaimana Presiden Bush lakukan setelah 11 September bahwa perang kita bukan melawan Islam. Osama bin Laden bukanlah pemimpin Muslim. Ia adalah pembunuh massal terhadap Muslim. Indeed, Al Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Faktanya, Al-Qaeda telah membantai banyak umat Muslim di berbagai negara, termasuk di wilayah kita sendiri. Karena itu, kematiannya seharusnya disambut oleh semua pihak yang menjunjung perdamaian dan martabat manusia. As I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. Selama bertahun-tahun, saya telah menyatakan bahwa kita tidak akan bertindak di Pakistan jika tidak mengetahui keberadaan Osama bin Laden, dan itulah yang kita lakukan. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Namun, penting untuk dicatat bahwa kita kerjasama kontra terorisme dengan Pakistan membantu kita menemukan Osama bin Laden dan dari lokasi persembunyiannya. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Osama bin Laden bahkan telah menyatakan perang terhadap Pakistan dan memerintahkan serangan terhadap rakyat Pakistan. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agreed that this is a good and historic day for both of our nations. Malam ini saya telah berbicara dengan Presiden Zardari. Dari tim saya juga telah berkomunikasi dengan pihak Pakistan. Kami sepakat bahwa ini adalah hal yang baik dan bersejarah bagi kedua negara tersebut. Going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against Al Qaeda and its affiliates. Dan kedepannya sangat penting bagi Pakistan untuk terus bergabung dengan Amerika dalam memerangi Al-Qaeda dan para sekutunya. The American people did not choose this fight. It came to our shores. It started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. Rakyat Amerika tidak memilih konflik ini. Konflik ini datang ke wilayah kita, dimulai dengan pembantaian tak masuk akal terhadap warga kita. Setelah hampir 10 tahun pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan, kita memahami betul biaya perang. Efforts weigh on me every time I,
as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. Upaya ini selalu membebani saya setiap kali saya harus menandatangani surat kepada keluarga yang kehilangan orang tercinta dan menatap mata prajurit yang terluka parah. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. Rakyat Amerika memahami harga dari sebuah perang. Namun sebagai sebuah bangsa, kita tidak akan pernah membiarkan keamanan kita terancam atau berdiam diri ketika rakyat kita dibunuh. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. Kita akan terus berjuang tanpa henti untuk melindungi warga kita, sahabat kita, dan juga sekutu kita. Kita akan tetap setia pada nilai-nilai yang membentuk jati diri kita. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Dan pada malam ini, kita dapat mengatakan kepada keluarga yang kehilangan orang tercinta akibat teror Al-Qaeda, keadilan telah ditegakkan. Tonight we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work nor know their names. Malam ini kita berterima kasih kepada para profesional intelijen dan kontraterorisme yang telah bekerja tanpa lelah. Rakyat Amerika mungkin tidak melihat pekerjaan mereka atau mengenal nama mereka. Namun, malam ini mereka merasakan hasil dari usaha tersebut. Tonight, they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism, patriotism, and unparalleled courage of those who serve our country. Kita juga berterima kasih kepada para prajurit yang menjalankan operasi ini. Mereka mencerminkan profesionalisme, patriotisme, dan keberanian luar biasa. Part of a generation that has borne the heaviest share of the burden since that September day. Mereka adalah bagian dari generasi yang memikul berat terberat sejak hari di bulan September itu. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. Akhirnya, kepada seluruh korban 11 September, kami tidak akan melupakan kehilangan kalian, dan kami tidak akan pernah goyah untuk berkomitmen dalam mencegah serangan serupa seperti ini lagi. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. I know that it has at times frayed, yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. Malam ini, mari kita ingat rasa persatuan yang muncul pada 11 September. Meskipun sempat memudar, pencapaian hari ini adalah bukti kebesaran bangsa kita dan tekad rakyat Amerika. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. Upaya menjaga keamanan negara kita belum selesai. Namun, malam ini kita kembali diingatkan bahwa Amerika Serikat mampu melakukan apa yang kita tekadkan. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people, or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Inilah kisah sejarah kita, baik dalam mengejar kesejahteraan, memperjuangkan kesetaraan, menegakkan nilai-nilai kita di dunia, maupun berkorban demi menjadikan dunia tempat yang lebih aman. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty
and justice for all. Mari kita ingat bahwa kita mampu melakukan semua ini bukan hanya karena kekayaan atau kekuatan, tetapi karena siapa kita, satu bangsa di bawah Tuhan, tak terpisahkan dengan kebebasan dan keadilan bagi semua. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Anda dan Amerika Serikat. So that's the consecutive interpreting practice I can do. I'm sorry for all my mistake. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.